लानती को चढ़ लेगा ना, पाँव के ऊपर चढ़ लेगा तो ये दिखाते समय खुदा की कसम हमें ख्वाजा वाले हमें जिसके ऊपर इनाम करया उसे भी हमें दिखाते, जिसके ऊपर गजब करया खुदा की कसम उनका भी पोल खोलते। गजब किसके किसके ऊपर करया, यजीद के, उसके बाप के, उसके दादा के, उसके नाना के, हर ऊपर यजीद करया। आज जो यजीद के साथ में माविया के साथ में खड़ी उनके ऊपर भी लानत, कयामत तक भी लानत। ये मेरा हुसैन, ये मेरा खाजर, ये हमारा अकीदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सब पे भारी सब पे गालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। सब पे भारी सब पे गालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। हक परस्तारों का नारा, अबू तालिब, अबू तालिब। हक परस्तारों का नारा, अबू तालिब, अबू तालिब। या शहजादी, या ज़हरा, या शहजादी, या ज़हरा। ऐ करम की तुझसे आस, या अब्बास, या अब्बास। करम की तुझसे आस, या अब्बास, या अब्बास। है करम की तुझसे आस, या अब्बास, या अब्बास। अरे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, या गौस, सुभान अल्लाह, या हुसैनी, या गौस भी, या हुसैन। बेशक दीन बर्बाद हुआ नहीं, या गौस को तो क्या मतलब नाम नहीं, या गौस को तो मदद करने वाला, गौस को तो क्या करने वाला, पूरी कायनात को मदद करने वाला। खुदा की कसम वो मोहम्मद मुस्तफा, बेशक मोहम्मद मुस्तफा को मदद करने वाला वो गौस अली, और पूरे अली की विलायत की मदद करने वाला मेरा हुसैन। या गौस को बोलो तो खाली अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नहीं, या गौस को तो तुम्हें कान डालना मालूम, सबसे बड़ा मददगार मोहम्मद मुस्तफा, अली, हसन, हुसैन, सैनुल आबदीन, पूरे के पूरे 12। उसके बाद में इन्हों, उसके बाद में हजरत, ये पूरे औलिया अल्लाह इनके नीचे बैठकर वक्त भी जरा हमारे खुसूसी बयान कर इंशाल्लाह। अब हमें सुनते सबका जरा पीर साहब को जरा चांस मिला है जो अच्छे अंदर के बातें निकालने के वास्ते। मौलवी कहता भी आए तो क्या है मतलब किताब 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 किताब, क्या है तो किताब बदली भी, बिकी भी, बिकते भी। किताब में क्या है, यहाँ खान खा के अंदर सीना बसीना भी, क्या है सो सीना बसीना। जो वो इल्म मिलता है वो किताबा में नहीं मिलता, तो वहाँ से मारिफत मिलती है, किताबा मिलता है। हमारे पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद हाफिज कारी ख्वाजा मोहम्मद अमीनुल हक असदक साहब आपके सामने इंशाअल्लाह उनका इस्तक़बाल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, मावियत मुर्दाबाद, दूसरी मावियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीद बच्चा, माविया बड़ा, क्या सुफियानियत मुर्दाबाद, सुफियानियत मुर्दाबाद, नहीं अबू लहबिस्ट मुर्दाबाद, अबू जहलिस्ट मुर्दाबाद, सुफियानिस्ट मुर्दाबाद, मावियस्ट मुर्दाबाद, यजीदिस्ट मुर्दाबाद, और उनके मानने वाले सारे बरेलविस्ट मुर्दाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सब पे भारी सब पे गालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। सब पे भारी सब पे गालिब, अबू तालिब, अबू तालिब। नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे हैदरी, हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान में पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے نبی سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. شجی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے، شجی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے، ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقاق بنا الہ الہ است حسین. آپ تمام حاضرین کو ہماری طرف سے اور خانقاہ مولا علی، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ازدقیہ کی طرف سے حضرت ابو طالب کا برتھ ڈے مبارک، حضرت امام حسین علیہ السلام کا برتھ ڈے مبارک، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا برتھ ڈے مبارک. آج یہ تینوں کا جشن برتھ ڈے، یوم ولادت، یوم مولود امام سجاد کا برتھ ڈے بھی آپ کو سب مبارک. آمین سبحان اللہ. جو ہے آج کی یہ مبارک تاریخ جو ہے ہم تمام لوگوں کو آج جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ایک اور وقت بھی آئے گا جب ہم مل کے بیٹھیں گے، وہ اس دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگا. امام حسین کے چاہنے والے ایسی ہی محفل جنت میں سجائیں گے، ایسی ہی محفل امام حسین کہیں گے یہ میرے چاہنے والے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے بچوں کو چاہنے والے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں. آپ کی عظمت، شان و شوکت بیان کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی اور کائنات کی کسی زبان میں وہ طاقت نہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے، کیونکہ آپ کے ذمہ اللہ نے وہ ذمہ داری عطا فرمائی، اللہ نے ان کو پسند کیا. کوئی چیز کسی چیز کو کسی کے پاس دی جاتی ہے قیمتی چیز تو اس کو حفاظت کرنے والا آدمی چاہیے. وہ حفاظت کرنے والی جو شخصیت تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. مولا علی مشکل کشا جیسی عظیم زندگی تھی جس کو سنبھالنے کے لیے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا گیا. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے والد ہیں. ان کا مرتبہ جو ہے مولا علی سے نہیں اور نہ ہی کسی اور ہستی کے نام سے مشہور ہے. وہ اس لیے مشہور ہے کہ آپ کے گود میں رسول کائنات سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. آج ہم لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے فوٹو سر پر لگا لیتے ہیں. نالین پاک کو نہیں، نالین پاک کی فوٹو، نالین پاک پاؤں کی بھی فوٹو نہیں، ان کی جو پہنی ہوئی چپل تھی اس کی فوٹو کو ہم سر پر لگاتے ہیں، ادب و احترام سے کرتے ہیں اور اس کو ہم چپل نہیں بولتے، نالین پاک کہتے ہیں. اس عظیم ہستی کے بارے میں سوچئے جس کی گود میں پورا محمد رسول اللہ، اس کو کیا کریں گے؟ جس کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی ہے، آپ کے گود میں حضور کے ہاتھ بھی ہے، حضور کا دل بھی ہے، حضور کے پیر بھی ہیں، سر سے لے کر پیر تک پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے والے کو کیا کہیں گے؟ جبکہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی چپل جو رسول کی جسم بھی نہیں ہے، جسم کا حصہ اس میں لگا ہوا ہے اور ایک حصہ جو ہے غلاظت سے لگتا ہے، نیچے زمین کی غلاظت لگتی ہے، اس میں اوپر میں رسول پاک کا جسم لگتا ہے. اس جسم کی، اس چپل کی ہم اتنی عزت، اتنی نالین پاک، ان کا نام بھی چپل لینا نہیں پسند کرتے. تو ہم اس جسم کو جو رسول پاک کا مقدس جسم، جس کو لینے کے لیے کائنات میں کسی کے اندر ہمت نہیں، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ان کو آنے سے پہلے ویلکم کرنے کے لیے، ان کا احترام، ادب، عزت، شان و شوکت کے لیے بھیجا دنیا میں کہ حضرت
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। हर किसी ने आदम से लेकर ईसा तक ऐलान करते रहे आखिरुज़ ज़मान आने वाले हैं, खातमुन नबिय्यीन आने वाले हैं, ऐसा नबी आने वाला है जिनके लिए कायनात बनाई गई। ऐसा नबी हजरत अबू तालिब की गोद में जन्म फरमा है। तो क्या मालूम हुआ सबकी गोद में रहमतुल लिल आलमीन नहीं आते। हम लोग जो भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, हमारी बीवी अच्छे रहेंगे, हमारे अम्मा अब्बा अच्छे रहेंगे, सब बोलते ना। हजरत अबू तालिब क्या बोलते हैं, ऐ अल्लाह मेरे पास तू जो प्यारे नबी को भेजा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह उन्हें खुश हो जाना बोलते। उन्होंने मेरे बच्चा अच्छा रहते नहीं बोलते थे, मेरी जोरो अच्छी रहते नहीं बोलते थे। तो बोलते मेरे गोद में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो बाद में बोले सो नबी पाक, उन्होंने देखते ही बोले ये मेरा नबी है। समझ में आया क्या? जो अपने आप इकरार करे ये नबी है पैदा होते ही, उसको और क्या जरूरत है कि वो ईमान कलमा पढ़े, कलमा पढ़ाए। जिसके गोद में नबी खेलता हो, जिसके गोद में नबी रहता हो, जिसकी हिफाजत में नबी रहता हो, और नबी की हिफाजत के लिए 1,24,000 पैगंबर ऐलान करते हो, ऐसे 1,24,000 पैगंबर जहां पर ऐलान करके देखो एक मामूली आदमी आया तो 2-4 आदमी बोलती, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले नबी नबूवत दिया कि तुम जाके बोलने के वास्ते नॉर्मल आदमी नहीं जाना, ऐलान करने के वास्ते नबी बन को जाना। आदम आए नबी बन को आए, ईसा तक जितने नबी आए पूरे नबिया बन को आए बोलने के वास्ते। उनको जो नबूवत मिली है यही मेरे नबी की नबूवत ऐलान करने के लिए नबूवत मिली है। ऐसा रहमतुल लिल आलमीन हजरत अबू तालिब की गोद में आता है। तो क्या मालूम हुआ उनकी गोद कैसी है, उनका घर कैसा है कि उनके घर में, सबके घर में जो रहमत बनकर पैसे आती, उनके घर में उनके गोद में रहमतुल लिल आलमीन आती। जिसके लिए कायनात बनाई गई, जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, वो आदमी किसके गोद में आता है? हजरत अबू तालिब के गोद में आता है। तो मालूम हुआ आज ऐसा आप एक चीज सब पे भारी सब पे गालिब, सब पे भारी सब पे गालिब, नारा हैदरी। सबको मालूम है कि हजरत अबू तालिब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में रहते हैं। तो खाली रसूलुल्लाह गोद में रहते मालूम नहीं हुआ कि उनका मर्तबा क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जानेंगे तो अबू तालिब का मर्तबा जानेंगे। उसकी हिफाजत करने वाली ऐसी शख्सियत जिस पर अल्लाह को भरोसा था, दुनिया को भरोसा नहीं। ये लोग आज जो नालायक है, जिनका दिमाग में गू भरा हुआ है, वो लोग क्या जाने कि नबी को किसी काफिर के गोद में दे देगा अल्लाह। देखने के लिए एक मामूली सुनने का बिस्किट, तो सुनने के 2-3 ग्राम सुनना रहा तो भी देने को पहले देखती उन्हें अच्छे घर का है क्या, उन्हें चोर तो नहीं है क्या, लेला को भाग तो नहीं जाता क्या, लाइट की बिल भरने के वास्ते भेजे तो लाइट की बिल भरे कैश देखो ने बराबर जाकर बोलता है कि लोगों चल जाता है। तो क्या मेरा अल्लाह ऐसा बेवकूफ है क्या अल्लाह? अरे तुम्हारा ईमान तो नबी रसूल पैगंबर अबू तालिब तो छोड़ो, तुम्हारा ईमान अल्लाह पर भी नहीं है। तुम्हारा ईमान अल्लाह पर भी नहीं है। ऐसे नालायकों के ईमान पर नहीं जाना। हजरत अबू तालिब को अल्लाह ने चुना है, अल्लाह ने चुना है। ऐसी अजीम शख्सियत जिसके लिए कायनात बनाई गई। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पैदा ना करना होता तो ये दुनिया ही नहीं पैदा करता। ऐसी अजीम शख्सियत मेरे अबू तालिब के गोद में है और वो कहते हैं ये नबी है, ये नबी है। उसकी हिफाजत कर रहे हैं, उसे खाना खिला रहे हैं, उसे गोद में ले रहे हैं, उसे सोते वक्त खड़े हुए हैं, अपने बच्चों को सब बाहर रख रहे हैं और जो है सारी कायनात में ऐलान कर रहे हैं इसके ऊपर बुरी नजर नहीं उठाना। तो मालूम हुआ कि ये गरीब आदमी अबू तालिब नहीं, बहुत अमीर आदमी। नबी को पालने के वास्ते गरीबा फकीरा का भैसा अल्लाह। अरे हमें भी कोई तो भी गरीब जाको पैसे खर्च पूछे तो क्या बोलते, अरे भीख मांगने आया भिखारी का नहीं। रहमतुल लिल आलमीन जाको भीख मांगने आती क्या उनके, क्या गरीबा क्या जाती क्या? ये बहुतान माना जाता है। वो खानदान जिसने 6 महीने तक एक फसल से दूसरी फसल तक पूरे मक्के को जो खाना खिलाया, सुबह शाम खाना खिलाया, ये गरीब हो सकता है क्या? वो ये बदतमीज है, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनका ईमान अल्लाह की जात पर नहीं है। रसूल इन्होंने सभी अल्लाह को माने वाले सब मानना है। जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह की कुदरत को ही नहीं जानता, जो अल्लाह की बुजुर्गी को ही नहीं जानता, वो रसूल को क्या जानेगा? जो रसूल को नहीं जानता वो अबू तालिब को क्या जानेगा? तो क्या मालूम है हमारे घरों में जो है सब बोलते हैं हजरत अजमेर शरीफ में जाकर दुआ करो। तो बोलते हैं नहीं भी हमारे पीर साहब के जाकर दुआ करेंगे, वो से पक्के झंडे के पास जाकर दुआ करेंगे, परेशानियां दूर हो जाना, रिज़्क़ रोटी की बहुत फिक्र है हजरत दुआ करो।
پھر سب کے پاس بھی آئے تو بیعت لے کے سو اللہ رسول کو پانے کے واسطے کیا کیا حضرت روٹی روز رزق بہت بند ہے گھر کو بول کو سب جنے بولتی اور ہر ایک کا بھی پرابلم آتی ہے روٹی رزق کا اچھے سے کیا کہ رزق نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ گود کے بارے میں وہ شخصیت کے بارے میں یاد کرو جن کے گھر میں جو ہے رحمت للعالمین آتا ہے. سب کے گھر میں رحمت للعالمین نہیں آتا منگے تو خالی رحمت آتی سو یہ ابو طالب کی گود ایسی ہے ابو طالب کا گھر ایسا ہے جن کا رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں ان کے نام سے فاتحہ دلاؤ گھر میں رحمت ہی رحمت برستے رہے گی پیسے ہی پیسے برستے رہیں گے. یہ آپ آزما کر دیکھو اگر نہیں ہوا تو میرا آ کے کان پکڑو. سبحان اللہ پریشانی آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تکلیف آ جائے تو کیا کرنا بولو ذرا مٹھائی بنانا گھر میں میٹھا پکانا حضرت ابو طالب علیہ السلام بولنا کیا بولنا حضرت علیہ السلام. ہمارے آخری امام آتی نا ان کا مہدی علیہ السلام نام ان کے سب سے پہلے دادا کا نام ابو طالب بے شک ان کے پہلے دادا کا نام کیا ابو طالب ہے. تو اس وجہ سے جو ہے حضرت ابو طالب کی شان و شوکت بیان کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا شان و شوکت جاننا کہ ایسا شان والا ایسی برکت والا ایسی عزت والا جس کے بارے میں زبان خاصر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی کی تعریف کائنات میں جتنے خلم ہیں جتنے جھاڑ ہیں جتنے چیزیں سب کو خلم بنا ڈالو جتنا پانی ہے اسے پورا سیاہی بنا ڈال کے بھی تعریف کرے تو میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوتی. جب نبی کی تعریف ختم نہیں ہوتی تو نبی کو پالنے والے کی تعریف کیسے ختم ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسی عظمت والے کا آج برتھ ڈے ہم لوگ منا رہے ہیں. بے شک اب انہی کے خاندان میں ایک اور شخصیت ہے جن کو رسول اللہ نے کہا میرے نور سے علی کو بنایا گیا. علی کا نور ایک نور ہے اس نور کا ایک اور ایک نور ہے اس کا نام ہے حسن و حسین. سبحان اللہ اس کا ایک اور ایک نور ہے جو کہتا ہے حسن و حسین جو ایک طرف کیا ہے کہ حسن و حسین کا نانا ہے ایک طرف حسن و حسین کا دادا ہے جو ہے ایک طرف کیا ہے حسن حسین کے نانا ہے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے دادا کا نام حضرت ابو طالب ہے. جو شخص محفل ابو طالب میں آ نہیں سکتا ابو طالب کا نعرہ لگا نہیں سکتا اگر ابو طالب کے اگر بچے اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. سبحان اللہ تو کیا معلوم ہوا کہ آج جو ہے ہم جو جشن منا رہے ہیں ابو طالب کا بنا رہے ہیں امام حسن حسین کے دادا کا بنا رہے ہیں امام حسن حسین کے نانا کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور امام حسن حسین کے بابا کا بھی حکم کر رہے ہیں ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو کیا معلوم ہوا شجی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے شجی مشکلوں میں دم ہی کتنا ہے. ذرا ٹھہرو ابھی مشکل کشا کا نام لیتا ہوں اگر مشکل آ گئے تو کیا کرنا تو میرے مولا علی کا نام لینا. مشکل آ گئے تو کس کا نام لینا مشکل کشا کا نام لینا. رحمت پیسہ نہیں آ رہا ہے تو ابو طالب کا نام لینا. پیسہ نہیں آ رہا ہے تو کیا کرنا ابو طالب کا نام لینا. اور اگر آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں آ رہی ہے تو حسن و حسین کا نام لینا جن کے پیدا ہونے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا میرا نواز آیا. نہیں بولے آپ کیا بولے میرا بیٹا آ گیا. آپ نے حسن کو بھی بیٹا کہا حسین کو بھی بیٹا کہا. 4 ہجری میں 3 شعبان المعظم کو میرے امام حسین علیہ السلام جس دنیا میں تشریف لائے میرے نبی پاک سن کے خوش ہو گئے جھوم گئے. کسی کے یہاں رحمت للعالمین کسی کو لے کے سینے سے نہیں لگاتا امام حسن و حسین کو سینے سے لگایا اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی اور کہا کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے. اس کا نام بھی کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے لے کر امام حسین تک کسی کا نام بھی ایک مرتبہ بھی حسین نہیں تھا. پہلی مرتبہ کائنات میں کسی کا نام ہوا تو حسین ہوا اور وہ نام چننے والا کوئی اور نہیں اللہ نے میرے نبی پاک کے پاس بھیجا. تمہارے نواسے کا نام ہمارے یہاں تو بڑے آدمی کا نام جب پوچھتے میرا پوترا ہو کوئی میرا بیٹا ہو کوئی ہے کیا نام رکھنا تو اللہ کیا بولے میرے نبی تمہارا نواسا ہو تو میں کیا نام رکھوں. اللہ کے رسول سے اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کا نام حسین رکھو. کائنات میں اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا پہلی مرتبہ کائنات میں حسین نام آیا تو وہ میرے حسین کا آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام حسین ہوا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد ناداد دست در دست یزید اقا کے بنا لا الہ الا است حسین.
لبیک یا حسین نعرہ حیدری نعرہ حیدری امام حسین علیہ السلام کی پیدائش جب دنیا میں تشریف لا چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا لیتے، اور جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنے آپ اپنے گود سے اتر کے جاتے نہیں تو نہیں دیکھتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیشاب کر دیا۔ دیکھو بچپنا کیسا رہتا ہے، کس کے پاس؟ رحمت للعالمین کے پاس۔ تو کیا کرے حضرت ام سلمہ، کیا کرے حضرت کے امام حسین کے پاؤں کو ایسا ہاتھ لگا کو بولے تمہیں زور سے کر ڈالے، مارے سو نہیں، ایسا زور سے بولے کیا میرے نبی کے گود میں پیشاب کر ڈالے؟ میرے نبی کو گوارا نہیں ہوا کہ اتنی زور سے ان کا پیر گھسا جائے، غصے سے پیر پکڑا جائے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، بولے وہ پیشاب کرے تو کیا بھی نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا میرے نبی ایسا کہتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسن و حسین آئے، آ کے ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے سجدے میں۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، اللہ کے رسول سجدے میں رہتے ہوئے ایک امام حسن اور حسین دونوں کندھوں کو آگے بیٹھ گئے۔ ایک لمبا سجدہ رسول اللہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، کئی لمبا وقت گزر گیا۔ پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نماز میں سے اٹھ کو دیکھتے کہ آخر سے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے، یہ لوگ کیا سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ بولے بعد میں کیا معلوم ہوا تو ادھر سے ایک حسین اترے اور حسن بھی اترے، اللہ کے رسول اٹھائے اور سلام پھیرے۔ اس کے بعد پوچھے یا رسول اللہ آج تو ہمیں آپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، ہمیں تو آپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے، شاید آپ اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں میری مرضی سے ان کو اتاروں جب تک کہ وہ نہ اتر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی مرضی چلے، امام حسن کی مرضی چلے، امام حسین کی مرضی چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کی مرضی نہ چلے، سبحان اللہ، اپنے آپ خوش نہ ہو جائیں اور خوشی سے نہ اتر جائیں جب تک میں بھی نہیں اتارتا۔ جسے اللہ کا رسول ایسا چاہے کہ وہ امام حسن و حسین کی مرضی چلائے، ہم لوگ ان پر مرضی چلائیں اور ان کو بولیں کہ ان کو علیہ السلام نہیں بولنا، رضی اللہ نہیں بولنا، ان کو اہل بیت نہیں بولنا۔ ارے ان کی مرضی نہیں تو کس کی مرضی چلے گی؟ تو کیا معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگاتے، کہا کہ آج جو ہے اسلام جو ہے میرے نام سے زندہ ہے، اور ایک زمانہ آئے گا یہ حسن و حسین کے نام سے اسلام زندہ ہوگا۔ اگر امام حسن و حسین اگر نہ ہوتے تو یہ آج اسلام آج ہمارے پاس اس انداز سے اس طریقے سے ہمارے پاس نہیں پہنچتا۔ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کیا ہوا کہ امام حسن و حسین اپنے گھر سے نکل کر جنت البقیع گئے، سے والے کو معلوم ہوگا، دیکھے گا رسول اللہ کا ممبر ادھر ہے اور گھر ادھر ہے، تو ادھر سے رسول اللہ کے ممبر کو ایک 10-20 قدم بھی نہیں ہے۔ اتنے میں امام حسن و حسین آئے تو ذرا لڑکھڑانے لگے، گرے نہیں آئے تو آدمی بیچ میں بیٹھ جاتی، گرنے کے جیسا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ممبر کو کھڑے تو اسے ڈر کو بیٹھ گئے، کہاں گر جاتی گی لوگ۔ بعد میں اللہ کے رسول ممبر سے اترے، دونوں کسے بھی بولے نہیں اے صحابہ تمہیں جاؤ ان کو بلا لے کے جاؤ، تمہیں گود میں اٹھا لے کے جاؤ۔ آج بولتی نا پھر صاحب یہ میرا بچہ اٹھا لے گود میں، اسے بٹھا رکھا، ایسا نہیں، اللہ کے رسول خود گئے مسجد میں، جا کر کے دونوں کو گود میں اٹھایا، آ کر آپ نے ممبر پر بیٹھ گئے۔ جب تک وہ اپنی مرضی سے بیٹھے رہے، ان کو بولے نہیں تمہیں بہت وقت ہوگا، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، تم ادھر کو چلے جاؤ، ان کو نہیں بولے، گود میں بٹھائے رہے۔ جب ان کی مرضی سے چلے گئے، جب ان کی مرضی سے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور خطبہ دینے لگے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو ہے پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ، جس دن امام حسن حسین کے گود میں بیٹھے تھے ممبر پر، اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس کو سنت، ان کے پاس آپ کو امام حسن حسن بیٹھتے نہیں، رسول اللہ بیٹھے تھے، بول کے انہوں لوگوں پہ بیٹھے رہنا۔ ہر دن دیکھیں گے جمعہ میں 2 خطبے ہوتی، ایک خطبہ اولا، ایک خطبہ ثانی۔ اور جو ہے کیا معلوم ہوا کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جو ہے نماز کا حصہ ہیں، اگر نہیں ہوتے تو نماز کا حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ میرے حسن و حسین ہیں، بول تو تمہیں یہ کرنے جاؤ نہ کو، یہ نہیں بولے آپ بٹھائے، ان کی مرضی سے چلے گئے۔ تو کیا معلوم ہوا قیامت تک جو ہے نماز میں جب وہ ممبر پر امام بیٹھتا ہے تو وہ سب کوئی بھی بولتے نہیں، آج سے 1.5 منٹ بیٹھتے نہیں، 1 منٹ بھی بیٹھتے نہیں، 2 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی اللہ، وہ 2-3 بار بولے سبھی 1 منٹ میں بیٹھے سو جھٹ کو کھڑی جاتی ہے سبھی۔ جبکہ جو ہے اللہ کے رسول اتنی دیر بیٹھے رہے جتنی دیر امام حسن و حسین خوش ہو کے ادھر سے
नहीं चले गए, इमाम हसन हुसैन चले गए, तो अब क़यामत तक जितने लोग आएंगे इमाम हसन हुसैन को बैठना, उनको बिठा लेना। जुम्मा की नमाज में हर एक आदमी क्या करेगा, हर इमाम क्या करेगा, नमाज पढ़ाने वाला मिंबर पर पहले उठ के खड़ा होगा, खुतबा ऊला देगा, उसके बाद फिर बैठ जाएगा, फिर खड़ा होगा, खुतबा सानी देगा। और तो क्या मालूम हुआ कि इनका बैठना जो है नमाज है, नमाज का हिस्सा है। इमाम हसन हुसैन क्या है, नमाज का हिस्सा है। तो ये बोले भी कि नमाज में कहाँ से इमाम हसन हुसैन आए, इन्होंने नहीं आते तो नमाज का हिस्सा कहाँ से होते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते भाई इतनी दूर नमाज खत्म होगी, छोड़ डालो और एक बार मैं खुतबा पढ़ता हूँ तुम्हें सुनो। तो अल्लाह के रसूल वो भी नहीं बोले, और उनकी मर्जी जब तक है जब तक नमाज है, जब उनकी मर्जी नहीं तो नमाज भी नमाज नहीं होती है। तो हजरत इमाम हसन हुसैन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे प्यारे नवासे, ऐसे चाहने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इतना चाहते कि आपने उनको सारी कायनात के जन्नतियों का सरदार बना दिया। किसी का बेटा भी जन्नत का सरदार नहीं, कोई भी जन्नत का सरदार होने का दावा नहीं कर सकता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए, इमाम हसन हुसैन को आपने जन्नत का सरदार बना दिया। अगर हम और आपको वहां पर जाना है तो जिक्र करते रहना, या हसन या हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोलते रहना। अगर नहीं हमें नहीं बोलते, हम ना मालूम हमें बोल लेती, हमें कितना बोलना होता है तो तुम्हें कितनी दूर जाना उतनी दूर जाते थे, जन्नत को नहीं जाते। कितनी दूर जाना है जाओ, लेकिन जन्नत को नहीं जाते। जन्नत को जाना है तो या हसन या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हजरत इमाम हुसैन तक जो है इस्लाम जो था वो मोहम्मदी इस्लाम था। वो इस्लाम था, जो ईमान था वो मोहम्मदी इस्लाम था। और करबला के बाद जो है क़यामत तक जो ईमान रहेगा वो हुसैनी ईमान रहेगा, वो हुसैनी ईमान रहेगा, वो हुसैनी मुसलमान रहेगा। अगर ये दोनों में से नहीं है, तो अगर आपके पास मोहम्मदी ईमान भी नहीं है, हुसैनी ईमान भी नहीं है, तो मालूम हुआ कि आप इस दुनिया में जो है इसलिए आए हैं कि आप मुनाफिकों का सपोर्ट करें, आप गलीज लोगों का सपोर्ट करें। जब भी ये पंजतन का नाम लिया जाए तो सिर्फ इनका ही नाम लिया जाए और इनकी ही तारीफ की जाए, इनके साथ किसी और की तारीफ की जाए तो उन्हें मुनाफिक होने की निशानी है। जो इमाम हसन हुसैन के साथ किसी और का जिक्र करे तो वो मुनाफिक है। चाहे कोई कितना बड़ा सहाबी हो, चाहे कोई कितना बड़ा वली अल्लाह हो, कोई भी हो, इमाम हसन हुसैन के सामने, मौला अली के सामने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, बीबी फातिमा ज़हरा, ये पंजतन के नाम की इज्जत है, ये इनकी शान और शौकत है कि इनके नाम के साथ, ये 5 लोगों के नाम के साथ किसी और नाम का जिक्र किया जाए तो वो बेअदबी है पंजतन की। अगर अदब करना चाहते हैं तो इमाम हसन हुसैन, मौला अली मुश्किल कुशा, बीबी फातिमा ज़हरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ, उनके अदब के साथ नाम लीजिए और सिर्फ उनका ही नाम लीजिए। किसी और का, किसी सहाबी का, बुजुर्ग का, वली का, किसी का भी नाम लेना है तो उनके लिए अलग से एक महफिल बनाइए और उनका नाम गुनगुनाइए और उनकी महफिल में इमाम हसन हुसैन पुकारिए। आपको कोई ताज्जुब की बात नहीं। अगर कोई इमाम हसन हुसैन की महफिल में, मौला अली की महफिल में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, बीबी फातिमा ज़हरा की महफिल में किसी और का नाम लेता है तो उन्हें मुनाफिक होने का अपना सबूत देता है, उनके माँ बाप की गलती होने का सबूत देता है, उन्हें जो है जो गलतियाँ किया है वो अपने आप जाहिर करने के लिए, अपने जिंदगियों को, अपने खानदानों को बताने के लिए आता है। तो असली होने के लिए, सुन्नी होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए, जन्नती होने के लिए ज़रूरी है कि ये पंजतन का नाम लिया जाता रहे। जब तक ये नाम लिया जाता रहेगा आप जो है बचे रहेंगे। अगर इनसे अगर आपका दिल टूट गया, अगर आप इनको जबान से इनका नाम पुकारना छोड़ दिए तो क्या मालूम हुआ कि आपका ईमान कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि एक दिन आप इससे हट जाएंगे। इसके लिए क्या है, नस्ल भी पाक होना। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन हुसैन का नाम लिया जाता है तो मालूम होता है कि हम जन्नत को जाने वाले हैं, कि हमारी निशानी है कि जन्नत जाने वाले पूरे या हसन या हुसैन पुकारते रहते हैं, या मौला अली पुकारते रहते हैं, या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पुकारते रहते हैं। अगर नहीं जाने का रहा तो जो है उसमें 100 किस्म के नुक्स निकालते रहते हैं, बार बार नुक्स निकालते रहते हैं। कभी आपने देखा है कि अपनी इलाके का सबसे बड़ा आदमी आता हो और वहाँ के झाड़ने वाले का नाम लिया जाता हो? देखे है क्या?
कभी नहीं देखे। अगर आप कहीं पर दावत में जा रहे हैं तो आपको दावत में खाते वक्त, खाना खाते वक्त बोलते नहीं कि भाई टॉयलेट इधर ही 600 बाजू पर, बोलते हुए देखे क्या? प्लेट में खाना रखते सो बिरयानी रखो है स्टेप बाजू में को पैखाना रख डालती क्या? नहीं रखते कौन भी। तो क्या मालूम हुआ कि जहाँ पर अच्छाई की बयान की जाती है वहाँ पर गलाजत को नहीं लाया जाता। वहाँ पर जो जहाँ पर बड़ों की बात की जाती है वहाँ पर छोटों का लक़ब नहीं लिया जाता। तो क्या मालूम हुआ किसी बड़े के सामने कोई वजीर आजम आ जाए और उसके सामने बोले तुम्हारे गाँव का चपरासी बराबर नहीं, तुम्हारे चपरासी को भी बाजू लागो बिठा डाल दूंगा, तो नहीं होता। जितना तुम बड़ा रहो, तुम्हें सोने का ताज जो है, अगर जूते भी तुम्हारे सोने के हैं और ताज भी सोने का है, तब भी जो है एक प्लेट पर नहीं रखते। कहीं देखे क्या सोने का ताज और प्लेट में सोने की चप्पल दोनों मिलाकर रखे? सो ताज को हमेशा ऊपर रखा जाता है, चप्पल को हमेशा दरवाजे के बाहर रखा जाता है। तो क्या मालूम हुआ कि हमारे ईमान की अलामत है कि हमारे दिलों में, खून में हसन हुसैन की मोहब्बत हो। इमाम हुसैन वो शख्सियत है जो जिन्होंने कहा कि अगर मेरे खून से इस्लाम जिंदा होता है तो मेरा खून देने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर कटाने से इस्लाम बच सकता है तो अपने सर कटाने के लिए तैयार हूँ। अगर इस्लाम बचने का है तो मेरे खानदान चाहिए तो खानदान दिए, अपने बच्चे चाहिए तो बच्चे दिए, अपने बीवियां चाहिए तो बीवियां दिए, घर चाहिए तो घर दिया, अपना कुंबे का कुंबा इस्लाम बचाने के लिए देना चाहिए तो दिया। हक के लिए आपने सीना सुपर रहे, कहा कि जितना जल्दी हो सके जुल्म को निकाल दो, जितनी देर तक जुल्म सहोगे उतनी बड़ी कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी। यह कुर्बानी जो है आपने सिर्फ ज़बानी नहीं दी, आपने प्रैक्टिकल, आपने सबके सामने अपने खानदान कुंबे को मिटा दिया। कहा कि आज तो ये मिट रहे हैं, कल इन्हीं के नाम से इस्लाम जिंदा होगा। इस्लाम जिंदा हो, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो क्या मालूम हुआ कोई चीज दी एंड नहीं है। जहाँ पर दी एंड समझते हैं वहां से नहीं शुरुआत होती है। तो इन्होंने समझा था कि इमाम हसन हुसैन को कत्ल करके, उनके खानदान को खत्म करके जो हम लोग जो बहुत शान और शौकत की जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ने 36 लाख किलोमीटर की हुकूमत को लम्हों में खत्म कर दी। आज कोई भी कितना भी बड़ा वो यजीदियों को मानने वाला हो, उसके बाप का मानने वाला हो, उसके दादा का मानने वाला हो, उम्मवी खानदान का मानने वाला हो, कोई कितना भी बड़ा हो, उन्हें अपना नाम, किसी के बच्चे का नाम यजीद रखता नहीं। इससे बड़ी जलालत की बात क्या है कि इन्हों कितना चाहने वाले हैं। किससे तो भी बोलो तो बहुत अच्छा है भाई, तू बहुत अच्छा है, तू माविया माविया बोल को मर जा, गू गू बोल को मर जा तो, लेकिन तेरा नाम यजीद कर रख ले माना नहीं रख देता। उसका नाम है ना यजीद करको नहीं रख लेता हूँ। कितना बोले तो किसी को गुस्सा आया तो क्या बात हूँ यजीद कहता हूँ, 3 दिन बात नहीं करता मुझसे यजीद गाली में दिया ले। सुअर छिनाल का बोले तो सुअर शुक्र जाता है, क्या रे यजीद क्या कहता हूँ, 3 दिन बात करता नहीं कहता। उसे मालूम कि इसका नाम लिया तो हमेशा हमेशा जहन्नम में चली जाती है। अगर तुम्हें गाली दिया सुअर छिनाल का बोले तो गुस्से में बोले आगे तो जान दे बात कर देंगे। तो क्या मालूम हो यजीद बोलते ही उसे मालूम कि हमेशा हमेशा का जहन्नमी है। सिर्फ ऐसा जहन्नमी नहीं, अहले बैत का दुश्मन है। इसे बनाने वाला कैसा रहेगा? बनने वाला ऐसा हरामी है तो बनाने वाला कैसा हरामी रहेगा? इसे पैदा करने वाला कैसा हरामी रहेगा? तो ये सोचो कि ऐसा मामूली लोग नहीं है। इनके ऊपर जो है लानत भेजने से तुम्हें जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर बोलने से जितना सवाब मिलता ना, उसका 10 गुना सवाब इसे गाली बेशुमार, अबू सुफियान पर लानत, बेशुमार, अबू सुफियान पर लानत, हिंदा पर लानत, जोधा बिन्त असद पर लानत, जोधा बिन्त असद पर लानत, अब्दुल रहमान इब्न मुंजी पर लानत, नारा हैदर है। इनका सब नाम इसलिए लिया जाता है कि मालूम हो कि हमारे पास जिंदगी ज्यादा नहीं है, मालूम नहीं कब छिन जाए। ये लम्हों की जिंदगी है। कायनात में सबसे कमजोर जो हस्ती अल्लाह ने बनाई है वो इंसान की है। एक सांस इधर से जाती है, एक आती है। तो वे केचुए को देखेंगे, 2 को टुकड़े कर डालो, इधर का इधर चले जाता है, इधर का इधर चले जाता है। लेकिन इंसान का नहीं, एक सांस एक तरफ की खींच डालो, दूसरी लेने नहीं होता। तो उस वजह से जितना वक्त मिला है उसमें अली अली बोलो, अली इमाम हसन हुसैन हसन हसन बोलो, हुसैन हुसैन बोलो, या फातिमा ज़हरा बोलो, या सलाम अलैका बोलो, या रसूल सलाम अलैका बोलो। सलाम भेजने से जो है क्या होता है, जवाब आता है। दरूद भेजने से रहमतुल आलमीन की रहमत आती है, सलाम भेजने से जवाब आता है। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सलामती, रसूलुल्लाह भेजे, तुम्हारे ऊपर कौन सी परेशानी आने वाली है? उनके बच्चे को मोहब्बत से पुकारे तो मेरे नबी की नजर तुम्हारे ऊपर से हट सकती क्या? मौला अली
को आप या मौला अली या मुश्किल कुशा आप पुकारते रहे और वो बोले मैं तुम देख ले को चुप रह जा तो तुम्हारे ऊपर रहमत नहीं बरसती। मालूम क्या हुआ, या अली पुकारते ही मुश्किल चली जाती है, या हसन हुसैन बोलते ही घर में रहमत आ जाती है, या अबू तालिब उनकी फातिहा दिलाने से घर में पैसे नोटा रहमतुल्लिल आलमीन उनके घर में आते हैं। सो आपके घर में रहमत होना है तो अबू तालिब की फातिहा दिलाओ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमल सालेह करने और आशिक अहले बैत बनाए रखने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी जिंदगियों की हिफाजत फरमाए। हम तमाम पर रहमतुल्लिल आलमीन की एक नजर करम हो। या रसूल अल्लाह आपकी एक निगाह की बात है, हम तमाम की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौला अली मुश्किल कुशा बीबी फातिमा इमाम हसन हुसैन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े जुफैल में हम तमाम लोग दीन और दुनिया की हर किस्म की नेमतों से नवाजे, उनकी निगाह करम हम पर रहे, हमारा ईमान सलामत रहे, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। अल्लाह इस दुआ के साथ इस दुआ को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल में पूरा फरमा। या रसूल अल्लाह दुआ को अल्लाह के दरबार में पेश किया गया है, हसन हुसैन के सदक़े में, मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े में, बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े में इसे पूरा फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व फज़ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। लकल हम्दु या अल्लाह, शुक्रिया व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला मुरसलीन व बारिक सल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुरसलीन व बारिक सल्लम। बेहतरीन तकरीर जो हकीकत में दिल से थी और बड़ी मुदल्लल थी और दलील वाली थी और जैसा हमने समझ में आता है वैसा थी। नहीं ज़रा हमें शफाफ उर्दू में बोला तो समझ में नहीं आता, ये जो चीज़ आई वो दिल में दिमाग में बैठने की चीज़ है। पर अगर अल्लाह ताला हमारे सैयद साहब की उम्र में दराज़ी अता फरमाए और बिलखुसूस ये महफिल में भी हज़रत पीर तरीक़त इनके ससुर साहब हमारे पीर तरीक़त हज़रत सैयद इम्तियाज़ हुसैनी साहब की भी ताज़ियत का ये भी था, तो उनके वास्ते ये जो हमारे खानखाओं की तरफ से और खुसूसन हमारे सैयद पीर तरीक़त सैयद अब्दुल हक सैयद असद साहब की तरफ से सरकार को हज़रत इम्तियाज़ हुसैनी साहब जो करीब एक 2-3 दिन 4 दिन पहले इंतकाल हो गए। अल्लाह ताला उनकी नजात की बुलंदी अता फरमाए, उनके सदक़े में हमारी नजात की बुलंदी अता फरमाए। उनके वास्ते सूरत फातिहा और फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल अज़वाजिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इमाम हुसैन आले हुसैन अंसार हुसैन सरदार करबला सीरा ने करबला के सदक़े वसीले तुफ़ैल से हज़रत पीर तरीक़त सूफी बासफ़ा हज़रत इम्तियाज़ हुसैनी साहब के दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला को करवट करवट नूर अता फरमाए। जैसे वो जन्नती थे, अली वाले थे और सिलसिले वाले थे, बस उनके दर्जात की बुलंदी के वास्ते हमें दुआ कर सकती है। जब तक उनके दर्जे बुलंद हुए तो उनको क्या भी नहीं, जो उनके मुरीदान जो उनके चाहने वाले को उनको ठीक है, तो जितने दर्जात की बुलंदी उनकी कैपेसिटी होता ज्यादा बढ़ती मुरीदान को शफात कराने। तुम्हें उनको बेच को तुम्हें बख्शे जाते सो, असल में तुम्हें सोचते नहीं ना, पीर को बख्शिश करती करो। पीर को कोई मुरीद बख्श नहीं सकता, क्या साहब, पीर को कोई मुरीद बख्शा नहीं सकता। फिर लफ्जा नहीं है हमारे पास तक बोल तो हमें चुपके मग़फ़िरत बोलते सो। मग़फ़िरत का ये मतलब नहीं है हमें उनकी मग़फ़िरत करना, बस उनकी दर्जात की बुलंदी करना। और जितना उनके दर्जात बुलंद थी उन्होंने जन्नत गुजार को जन्नत गुजारी सोच उन्होंने तुम्हारे आदमियों को तो और ज्यादा आदमियों को बुला ले जाते। अल्लाह ताला उनको 500 की कैपेसिटी दिया था और दर्जात की बुलंदी और याद करें और उनके वास्ते दर्जात की बुलंदी भेजे और उनके वास्ते फातिहा दरूद और ईसा सवाब करे तो क्या होता है, तुम्हें सब जन्नत गुजार उनकी नजर में। और अल्लाह का किस्सा ऐसा मेरे में बड़े बेहतरीन एक पीरों में हजरत पीर थे और पुराने कदीम हजरत इस बेंगलोर के अंदर बहुत बड़े हजरत थे। वो हमारे इस आलम दुनिया से रुखसत हो गए। बस मौला के पास ही अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला
हम सबको भी सैयदों के सबके में मग़फ़िरत अता फरमाए और जो भी मरहूमीन मुतालिकीन दोस्त अहबाब हमारे रिश्तेदार हैं अल्लाह ताला उन बुजुर्गान दीन की संगत में रहे और अल्लाह ताला उनकी संगत इमाम हुसैन की संगत होती है। या अल्लाह उन सबके दर्जात की बुलंदी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल अंबिया'i मुरसलीन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नादे अलिय्यन मुज़र नजाय वजदहु लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व हम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अली या अली या अली हज़रतनी या शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शेख। मेरे घर हमारे मुक़र्रर खुसूसी कुछ देर में आ रहे, तब तक इंशाअल्लाह हमारे पीर तरीक़त हमारे साहिब एक दो बात अगर बोले तो ज़हमत फरमाए तो अच्छा नहीं है सर। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल अंबिया'i मुरसलीन व बारिक वसल्लम। तब तक भाई बोलो दरूद पढ़े। अबू तालिब का पढ़ो इजाजत दे होते तो जरा सोचो कि क्या होता अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता अबू सुफियान ने तुम सब को जहन्नम ले गया होता अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता। अरे सोच को देखो तुम्हें पूरे क्या होते मालूम दीन सुफियानी चलता। अच्छा अबू तालिब को छोड़ को क्या कर रही तुम्हें अबू तालिब को पकड़ को कहीं आज वो दिन जो मोतबर दिन खुदा खुद मनाया इमाम हुसैन के विलादत बर्थडे नबी खुद मनाए बर्थडे। अब जो खुदा और नबी को मानने वाले ही उनकी सुन्नत के पर तुम्हें मना रहे बाकी के क्या कर रही देख लो। जो सुफियानी अकीदे पर उन्होंने क्या कर रही देखो हर जगह रोकने की कोशिश करें। याद रखियो अगर नहीं रहते तो तुम्हें वो इसमें रहते थे। आज अल्लाह का बड़ा एहसान तुम्हें सभी आज अबू तालिब की औलाद के साथ है। आज अबू तालिब के साथ है। अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता अबू सुफियान ने तुम सब को जहन्नम ले गया होता अली काबे में ना आते तो मंजर ही जुदा होता ज़माना हज अदा करने अबू तालिब के घर जाता ये काबा भी अबू तालिब के घर को चूमने आता जिसे काफिर कहा तुमने उसे हर सर झुका होता अबू तालिब न होते तो जरा सोचो ये क्या होता अबू सुफियान ने तुम सब को जहन्नम ले गया होता मोहम्मद ने किया बस वो वही ने जो सुना उसने मोहम्मद ने किया बस वो वही ने जो सुना उसने। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कभी नहीं करे ना बोले ना हले ना डुले। सब जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर कुछ भी अपनी जबान से और कुछ भी हरकत करते खुदा की कसम वो अल्लाह की वही होती। क्या होती अल्लाह की वही होती। ये बोल रहा शायर मोहम्मद ने किया बस वो वही ने जो सुना उसने चचा दोनों थे
ابو طالب چنا اس نے چچا دونوں پہ آخر کیوں ابو طالب چنا اس نے ابو طالب کی جا اس نے ابو لہب چنا ہوتا محافظ پھر علی جیسا نہ ان کو اب ملا ہوتا ابو طالب نہ ہوتے تو ذرا سوچو کہ کیا ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، کچھ روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے تھے بچے تب ان کے والدہ انتقال ہو، اور 6 مہینے پہلے دنیا سے آنے سے پہلے تب ان کے والد انتقال ہو۔ 6 مہینے آنے سے پہلے چھوٹے 6 مہینے کے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، چھوٹے بچے کو لے لے کو پورے بچے کو کھڑا ہو کے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھے، حمزہ تھے، حارث تھے، ابو طالب تھے، یہ پورے بچے جتنے بھی تھے ابو طالب کے بچے، پورے ابو طالب کے بچے کھڑے، سرکار کو ہاتھ میں پکڑی، ہاتھ میں پکڑ کو سب کو بلاتی، میں بڈھا ہو گیا، یہ بڑی امانت اللہ کی طرف سے، بہت بڑی امانت، اسے ہر چیز سے بچانا ہے، کیونکہ آئندہ یہ بہت بڑے ہمارے نبی کی اعلان کرنے والے ہیں۔ دیکھو ان کے خاندوں کے اوپر مہر نبوت، ان کے خاندان میں دکھی مہر نبوت، یہ چھپانے والی چیز نہیں، مہر نبوت پورے دیکھیں، اور ایسی شخصیت کو دینا تھا جو ان کی حفاظت کرے۔ بولے میں اپنی مرضی نہیں چلاتا محمد مصطفیٰ کے ساتھ، چاہے 6 مہینے کے بچے ہی، مگر میری مرضی نہیں ہے۔ اب جسے محمد مصطفیٰ چنے، خدا کی قسم وہ ان کا محافظ ہوگا، وہ ان کا محافظ ہوگا۔ میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کائنات کے اندر میری مرضی سے کسی کے حوالے نہیں کرتا، اب مرضی ہوگی محمد کی، اور محمد کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی وحی۔ اب محمد مصطفیٰ کو لیے ابو جہل، ابو لہب، عبد المطلب، حمزہ، عباس، حارث، یہ پورے کھڑے تھے۔ سامنے سے گئے ایک راؤنڈ، دوسری راؤنڈ آئے، نظر پڑی بچے کی پورے چچائیں کے اوپر، پورے چچائیں کے والد انتقال چچائیں کے اوپر۔ تیسری بار کیا کرے، ابو طالب کے ہاتھ سے نکلے، اور ابو عبد المطلب کے ہاتھ سے نکلے، ابو طالب کی گود میں چلے۔ کس کے؟ اب یہ جب تمہیں بولتی حدیثاں دلیلاں، میرا نبی کچھ بھی نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہیں ہوتی تو یہ بھی یاد رکھ لو، محمد مصطفیٰ ابو طالب کو چنے سے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے چنے سے۔ یہ صاحب بولے سو، یہ صاحب بولے سو، وہ ارادہ ابو طالب کو چننے کا تمہارے بریلی کے ملا ملوے کا نہیں تھا سو، تمہارے مدرسے کا نہیں تھا سو، تمہارے خانخاہ کا نہیں تھا سو۔ ابو طالب کسے چنے سو، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ جسے چنے اسے ابو طالب کہتے تھے۔ تمہیں جسے چن کو مسلمان بنتی وہ محمد مصطفیٰ، جسے چن کو تمہیں مسلمان بنتی وہ محمد مصطفیٰ، جسے خدا کی قسم محمد مصطفیٰ چنے وہ ابو طالب۔ سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، سب پہ بھاری سب پہ غالب ابو طالب، ابو طالب، عشق و محبت عشق و محبت آل محمد، آل محمد، عشق و محبت عشق و محبت آل محمد، آل محمد، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوزری، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، نعرہ بلند سلوان۔ صحیح بات ہے۔ اب عشق و محبت آل محمد، آل محمد، اصل میں آل محمد سے پہلے عشق و محبت آل عمران، آل عمران کا، آل عمران، آل عمران، عمران حضرت ابو طالب کا نام، ابو طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب، اس کے واسطے کنیت کیا کرتے ہیں ابو طالب، طالب کے ابا، علی کے بڑے بھی، مولا علی کے بڑے بھی، اس کے واسطے ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب۔ آج تک تمہیں مسلمان تمہارے پیر کا نام کا تو چھٹ بولتا ہے، دادا پیر کا چھٹ بولتا ہے، پردادا پیر کا چھٹ بولتا ہے، بابا کا بولتا ہے، دادا کا بولتا ہے، دادا سب سے زیادہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم تھا علی سے محبت کرو۔ تمہیں علی کے باپ کا نام کرو بولے تو آج ہمارے میں کچھ معلوم نہیں علی کے باپ کا نہیں، یاد کرو عمران کا نام کیا ہے، کیا نام؟ عمران، خالی کنیت ابو طالب،
कुनियत अबू इश्क तालिब। मोहब्बत इश्क मोहब्बत आले इमरान, आले इमरान, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आले इमरान, आले इमरान, हक परस्तारों का नारा आले इमरान, आले इमरान, सब पे भारी सब पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब, नारा हैदरे अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता। असल में नहीं, अबू तालिब के गोद में गिर को दिखाए सुनो, मैं अबू तालिब के गोद में गिरा तो मुझे मिलती कौन कर बोले तो अली जैसा मुहाफिज चुने सो एक तीर में 2 निशाने मारे रसूल। अबू तालिब की गोद में गए तो अली भी मिलता है, मेरे जहरा का शोहर भी मिलता है, खुदा की कसम मेरे घर का वारिस भी मिलता है, मेरे नस्ल का वारिस भी मिलता है। तुम्हें अगर सूझ को देगे तो अबू तालिब को कुछ भी तुम्हें उफ कर रही नहीं, खुदा की कसम वो असल में कर रही सो तुम्हें रसूल अल्लाह के ऊपर, तुम्हारी जिद रसूल अल्लाह। मगर तुम्हें जो लिबादा ओढ़ को ही मालूम, सुन्नियत का मुसलमाना का लिबादा ओढ़ को तुम्हें ही चोरा डाकवा बनी उमैया के कुत्ते उनके पैसा को जीने वाले, तुम्हें खाली क्या है चाल चलते सो किसके पर रे? अबू तालिब के पर। किसके पर? लाहमा का लाहमी हजरत, लाहमा का दाहमा का दाहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा। अपना नहीं बोले, मुस्तफा सबसे बड़े, फिर भी अपना करके बोले नहीं उन्होंने, क्या बोले? ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। वारे तुम्हारे मौल्या वो उठा को एड़ी जाती कहते जहन्नम में, एड़ी जलते कहते अबू तालिब की, वो एड़ी जली तो उनका दिमाग खोलता। किसका रे जिस्म तू जहन्नम में डाल रहा हरामी? किसका डाल रहा तू? किसका गोश्त जहन्नम में डाल रहा? किसका खून तू जहन्नम में डाल रहा? तू क्या अबू तालिब का सोच रहा? तू वहां बोल डाले तेरा अली गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। बताओ, हर बेटे का गोश्त उसका खून उसके बाप का रहता, उसके बाप का रहता। कभी भी ये हदीस बुला को तुम ना सभी मिटाने की कोशिश करती, तुम्हारा ईमान अगर तुम्हें कान से भी एक राई दाने बराबर भी वो हमारे किताब में आगा, हमारे इसमें ऐसे किताबा कितने की लिखती कितने की जाती है। कुरान जब बोलिया ऐ नबी तुम्हारी मैं हिफाजत करता हूँ, मगर दुनिया में कौन हिफाजत करे? अल्लाह बोलो ऐ नबी जब तुम्हें सब कुछ तुम्हारे पास माल नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं तुमने माल दिया। कौन? खतीजतुल कुबरा माल दिया। हर जगह के ऊपर जहां जहां अबू तालिब का फाइल काम, अल्लाह ताला अबू तालिब का काम नहीं करता, अबू तालिब के काम को मेरा काम करा, अल्लाह का काम गया। अबू तालिब को अपने आप जोड़ लिया उन्हें। अबू तालिब हिफाजत करते सो वहां बोलता नहीं अबू तालिब मैं अल्लाह कर। अब अल्लाह से उनको क्या बनना चाह रहा मालूम? अबू तालिब बन रहा है कि अबू तालिब क्या बन रही देखियो। अल्लाह अबू तालिब बन रहा है कि अबू तालिब क्या बन रही देखियो। वो देखो नहीं वो बोले तुम्हें पकड़ती तुम्हें क्या की बनाए हो, क्या भी बनानी कुरान बना को मैं तो दिखाओ हिफाजत करने वाला, दुनिया में हिफाजत करने वाला दिखाओ हिफाजत करने वाला। या तो मानो नहीं तो खुदा की कसम अबू तालिब को पालने वाला अल्लाह का, और पालने वाला जमीन को कौन देखियो? देखियो तुम्हारे वलिया, तुम्हारे गौसा, तुम्हारे खुतबा, तुम्हारे खलंदरा, तुम्हारे जैसे बोलती तुम्हें नफिल इबादत करे तो, नफिल इबादत करे तो मैं तेरा हाथ बन जाता हूँ, मैं तेरा पैर बन जाता हूँ जिसे चले, जिसे हाथ बन जाओ जिसे दे, मैं तेरी नजर बन जाऊं जिसे देखे, मैं तेरी जबान बन जाता हूँ। मानती नहीं बनते मारे नारे या गौस अल मदद मारो या ख्वाजा अल मदद मारे, क्या करे? नफिल इबादत में उनका हाथ अल्लाह का हाथ। कौन तो भी कहते भी हमने फतवा दिया है नहीं, गौस पाक का हाथ अल्लाह का हाथ को तो पूरे खुश, ख्वाजा का हाथ अल्लाह का हाथ को तो पूरे खुश। जब अबू तालिब को हमें यह बोलते तुम्हें की मिर्चा लग जाते, तुम्हें चूजे को ऐसा बोले तो इन सब मुर्गे मुर्गे ध्यान रखो, जरा हजम करने की कोशिश करो। मुर्गियां को जिंदा करती को तो गौसे पाक ऐसा ये भी समझो मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले ही, तुम्हें भी अगर मर गए तो खुदा की कसम अली अली बोल को, अबू तालिब बोल को, मर गए तो खुदा की कसम हमारे खबरा के सामने ठोकर मार को उठ बेटे कर को बोलते उठ मेरे गुलाम आ तू मेरे साथ कर। ये जो महफिला ही नहीं, ये मजलिसा ही नहीं, ये खाली क्या मालूम, एक तरफ याद रख लो एक दज्जाल की गैंग, एक मोहम्मद मेहदी की गैंग, तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस जो कर रही खान खाया के अंदर, तुम ना दज्जाली सुफियानी फितने को नहीं बुला ले जा रही सो, ये बाहर जो प्रैक्टिस कर रही पूरे दज्जाल के साथ होने वास्ते चल जा रही सो। हमें जितने भी आपको ये खुदा की कसम अबू तालिब के आखिरी बेटा जो मोहम्मद मेहदी है उसके साथ में उठने के वास्ते कर रही सो। ये तुम्हें समझाने को, ये आपको हमें वेस्ट होगा। याद रख लो दुनिया की परेशानी इधर की उधर हो जाते,
इधर का उधर हो जाए, क्या पेट्रोल छिड़कने का क्या खर्चा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, लाख रुपए चले गए, है ना? मगर खुदा की कसम हमें दिखा रहे हैं, अरे अबू तालिब तुम्हारी औलाद के सामने हमें उठती, साथ में रहती, आज भी रहती, सभा भी रहती, कयामत में भी उनके तुम्हारे साथ रहती। नारे हैदरे 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 सैनियत सैनियत यजीदियत यजीदियत नारा हैदरे। ये प्रैक्टिस, खुदा की कसम ये सब प्रैक्टिस है, और इससे बेहतरीन प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अपने गम में गम, अहले बैत के गम में गम, खुशी में खुशी करना क्या है बोलो? सरकार के साथ खाता पीता ऐसा रहना, ऐसा रहना। ये दो उंगलियों के बीच में कितना है गैप? 1.5 इंच 1 इंच। याद रख लो, जन्नत में बड़े फ्लोर सा कितने की, जन्नत माला, जन्नत फिरदौस, जन्नत कोसे की जन्नत। रसूल अल्लाह कहाँ की ऐसी टॉप लेवल में रहती, हमारी जन्नत कोसी की झोपड़ी की रहती। जन्नत में भी हमें कहाँ रहती बोलो? सबसे निचले तबके में रहते सो। रसूल अल्लाह को देखना कर बोले तो कितने हजार साल को एक बार देखती, हमारे जो कारनामे दिखेगा तो जाती जन्नत को। मगर बहुत फर्क, हमें यहाँ प्रैक्टिस कहीं को बोले तो जन्नत के वास्ते नहीं करनी, हमें 100% जन्नत को जाती, हर अली वाला जन्नत को जाता है। हमें ये जरूरत नहीं है जन्नत, हमें मर्जी से संगत दो, हमें मर्जी से संगत, किसके वास्ते? संगत तैयार करना, उनके साथ में रहना, उनके साये में रहना, उनके संग रहना, ये संगत के वास्ते ये सब चीजें। कहीं कोई मेहनत मुशक्कत करे, ये सब चीजें करे। खुदा की कसम ये आज जो बैठी, आज जो सुन रही, आज जो आ रही, खुदा की कसम ये सदका अगर हमें मिल गया तो खुदा की कसम मर्जी के बहुत से ऐसे रिवायत आई, मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम आती। चलो मोहम्मद मेहदी को सुनना समझ में नहीं आया तो जाते, काना ढज्जल आता, सुफियानी आता, उसका नाम सुफियानी, काना ढज्जल कितना उन्हें आता, जो उसके अंदर वो सुर फूकता, क्या फूकता? सुर फूक गया तो क्या होता है, जो दुनिया के अंदर जो सुफियान के साथ खड़े थे, माविया के साथ खड़े थे, यजीद के साथ खड़े थे, उनकी ताईद में खड़े नहीं, उनको सब जिंदा करता। क्या करता? जिंदा करता। सब इसके पीछे चलती, ये लंबा झुब्बा, ये दाढ़ी, ये खूबसूरत, ये बेटाइन, हाथ में क्या बोलता है, एक हाथ में अंगार, एक हाथ में जन्नत, मोटी गर्दन, ऐसा जबरदस्त, ऐसा दिखता है, सब मौलविया के सर का दिखता है। तुम्हें सब टेंशन में आ जाती, सोचती तुम ना ये होना करती। असल में वो जन्नत दिखाता, सो क्या मालूम, असल में जन्नत नहीं, वो जहन्नम रहती। यहाँ आग दिखाते रहा, ये कंडीशन पर होता है, उन्हें सब उठाता है। जब उसे अल्लाह ताला ताकत दिया है, दज्जाल को ताकत दिया है, तो ये सोचो मौला अली के बेटे को, जहरा के बेटे हजरत अबू तालिब की नस्ल को मोहम्मद मेहदी को ताकत नहीं देता। और उसके आशिक दुनिया में इश्क करे में जो बुला उठाता नहीं उन्हें। याद रखियो, आज उठना यहाँ को जरा खसना, चिपके भी उठाते नहीं। तुम्हें मिलिट्री में जाना हो तो बोले तो क्या करना? सबको जाता है, सब जाती, क्या सबको जाती, एमिनेशन सबको देती, क्या बोलती है तुम्हें चलाने जा, तुम्हें मार लेते रही। उसके वास्ते प्रैक्टिस क्या करना? ये प्रैक्टिस छोड़े कर बोले तो, खान की प्रैक्टिस छोड़े, अली वाले की प्रैक्टिस छोड़े तो तुम्हें कहाँ भी बैटिंग नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करे रहे तो याद रख लो, उन्होंने तुम ना लेती, उनकी टीम में लेती। प्रैक्टिस नहीं करे तो मामूली छप्परा के साथ लड़े, तुम्हें दज्जाल के साथ लगती, डर जाती, हमें डर जाती। अरे तू खुद को छोड़, लास्ट में आपको होगा शायद, अब फोन करेगा तो होगा, क्या होगा अब क्या करना, जरा बिगड़ी के क्या जरूरत ही नहीं है। अब कहीं को हमने जरूरत क्या है, हाथ पाँव मोड़ो क्या करना, हमने जरूरत ही नहीं है। चलो अब होगा कि नहीं होगा कि हमने क्या है, अल्लाह ताला जैसे बिठाना, जिसे कराना उसे कराता। दरूद शरीफ किसको आजा, सामने आ जाओ, जरा जैसे लोग बैठो, जरा सामने आओ, आजा साहब कुछ जब लगता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सब पे गालिब, भारी सब पे गालिब, या शहजादे, या शहजादे, या शहजादे, सैनियत, सैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत ने माविया पर लानत, यजीदियत ने माविया पर लानत, माविया ने अबू सुफियान पर लानत, माविया ने अबू सुफियान पर लानत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर लानत। नारा हैदर
तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता। अबू सुफियान ने तुम सब को जहन्नम ले गया होता। सुभान अल्लाह। खोलो किताबा देखो, या तो मशाइख खाने आंखों बैठो, जो आखिरी में जो दज्जाल फितना लाता है वो अबू सुफियान की नस्ल पे, उसका नाम भी सुफियान ही रहता नहीं साहब, उसका नाम भी सुफियान ही रहता है। आज नहीं तो समा अगर तुम्हें इसे पकड़े तो जहन्नम कुछ ले जाता, जहन्नम को। अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या। हलीमा ने नबी पाला है चर्चा सब किताबों में। हलीमा ने नबी पाला है चर्चा सब किताबों में। अबू तालिब नहीं मुस्लिम लिखा है तुम निसाबों में। अबू तालिब नहीं मुस्लिम लिखा है तुम निसाबों ने। मुसलमानों अबू तालिब न अगर इस्लाम पर होता, जनाजा फिर मोहम्मद ने न इमरा का पड़ा होता। अबू तालिब न होते तो जरा सोचो कि क्या होता। अबू सुफियान ने तुम सब को जहन्नम ले गया होता। दज्जाल सुफियान पर लानत। सुमान नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हैदरी, 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 सैनियत, 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 जीजियत, जीजियत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी।